الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم تبيض وجوه وأسود وجوه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ ملے حاک میں آل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ ملے حاک میں آل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ حضرات محترم، آج ہم سب لوگ راجہ محمد حاجی قربان صاحب کے نماز جنازہ میں شریک ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحاج محمد قربان صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ نماز جنازہ جب سامنے آ جائے تو بے شمار علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھا کہ واعظ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اس دور کے اندر کسی بندے کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم راست پر ہیں یا راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یا جس عقیدے سے میرا تعلق ہے یہ مجھے کس طرف لے جائے گا۔ بلکہ کیا خوب کلندر اس مجاہد نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا، چند جملوں کے اندر دیکھنا زندگی کا نقطہ کیا دے رہے ہیں۔ آج تو ہر بندے کا ایک اپنا قانون قاعدہ ہے۔ دنیا کی یہ جو رنگ رنگینیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کامیاب اسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس مال و زر ہے، اچھا کھانا ہے، اچھی کوٹھی اور اچھی گاڑی ہے۔ نہیں، اگر ہم قرآن و حدیث کی روح سے دیکھیں کہ ہم سب میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے اور ہمارے باقی رہنے والے مسلمان مومنین میں کامیاب کون ہے، تو قرآن تو کسی اور کا چہرہ دکھا رہا ہے، قرآن و حدیث تو کسی اور کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر تو کسی کو بتانا کیا، ہر بندے کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا تعلق کس سے ہے اور میں کسے کامیابی سمجھ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وقت جنازے کا انتظار ہو رہا ہے۔ نماز جنازہ انشاءاللہ العزیز آستانہ عالیہ گلہار شریف سے نسبت رکھنے والے بندے کا جنازہ ہے، اور نسبت رکھنے والے کا برم بھی اس طرح رکھا جاتا ہے کہ در شریف سے جنازے کے لیے ہمارے بزرگ آ رہے ہیں، ان کا انتظار بھی ہو رہا ہے، اور چند باتیں قرآن و حدیث کی روح سے آپ کہیں سبحان اللہ۔ تو شاعر کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے۔ تو حاجی صاحب کی جو زندگی گزری نا، اس زندگی پر تبصرہ کرنا، مقامی علماء کرام سے بات شروع ہوئی، آپ نے یہ ثبوت دیا، یہ گواہی دی کہ ان کا تعلق ایک صاف ستھرے دل کے ساتھ تھا، اور جس ہستی اور جس جگہ پر زندگی کی بڑی دولت اور بڑا مقام ہوتا ہے جوانی، جو انہوں نے بسر کی اس عرب کے اندر، اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہوئے، وہی سرمایہ تھا۔ ہر بندے کی زندگی کی اوسط نکالی گئی۔ آج سائنس کا دور ہے نا، سائنس کہتی ہے بندے کی زندگی کے اہم دن جو ہیں وہ بتا دیے گئے۔ کہا 25 سال سے لے کر کم و بیش 40 سال کے لگ بھگ جو زندگی ہوتی ہے، اسی زندگی کے اندر بندے کی زندگی کا جو مقصد آئین ہوتا ہے اس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اس کے پہلے اور بعد کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا، اگر بچہ ہے تو وہ بچے کی طرف مائل ہو جائے گا، اگر بوڑھا ہے تو بوڑھے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اگر ہم اس سوسائٹی اور معاشرے کی بات کریں، جس بندے کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، وہ نوجوانوں کی محفل کو نہ تو پسند کرے گا، نہ نوجوان اس کے ساتھ پورا دن بیٹھیں گے۔ کبھی کسی بندے نے دیکھا کہ 25 اور 30 سال کا نوجوان ہو، 35 سال کا نوجوان ہو، سارا دن کسی بزرگ کے پاس بیٹھا رہے یا کوئی پرانی باتیں سنتا رہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کے اندر ایک فطرت ہے، فطرت انسانی بھی ہوتی ہے، فطرت نفس بھی ہوتی ہے، فطرت رحمانی بھی ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا قیامت کی صبح تک
हर बंदे का ज़ाहिर और बातिल एक हो जाएगा। ये ना समझना कि एक बंदा कहता है कि मैं मजलिस में जाता हूं बन सवर कर, मुझे घराने वाले मोहल्ले वाले इज्जत देते हैं। अरे वो तो इज्जत देंगे, ईमान की हरकत अंदर रखते हैं। हाँ याद रखना, अगर रब के हाँ मामला गड़बड़ है, तौबा करो। नमाज जनाजा इसीलिए सामने रखा जाता है कि हर बंदा अपने गुनाह से तौबा करे। मैंने जो आया करीमा चुनी, इसके सिर्फ तर्जमे और दो बातें करूंगा। ये ना समझना कि लोगों के सामने में बड़ा बन सवर कर आया, माशरे में बड़ी बात है, नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत ने जाकर शिकायत की, खामद की शिकायत, कहा बड़ी तंग हूं। इसके कुछ औसा बयान हुए कि बड़ा जालिम है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसी मस्जिद नबवी में पूछा, नमाजियों की महफिल में पूछा, जरा कोई इस बंदे की गवाही देगा? इसकी औरत की शिकायत मिली है, इस बंदे के जाहिर बातिल की कोई गवाही देगा? एक सहाबी खड़े हुए, सैयदना उमर फारूक, कहो सुभान अल्लाह, रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम सुनकर आज भी रोंटे खड़े हो जाते हैं, कुफर कांप जाता है। या रसूलल्लाह, एक मर्तबा नमाज इकट्ठे पड़ी, फरमाया उमर बैठ जाओ, ये नमाज वाली, ये रोजे वाली और ये जो मसनूई और मिजाजी इबादत हैं, इनका कोई माना नहीं रब के हाँ। फरमाया जिस बंदे की दीवार इस बंदे के घर के साथ मुत्तसिल है, अगर वो पड़ोसी गवाही दे कि मैं इससे खुश हूं, तो फरमाया आज इसकी दलील कबूल हो जाएगी। नहीं तो हम कानून और आइन के मुताबिक पता करेंगे क्या वजह है, क्यों इस मोमना को तंग किया जा रहा है, और उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे वजाहत फरमाई, यौम तबयद्दु वजूह व अस्वद्दु वजूह। कभी सुनना, मौत की आया करीमा सुनकर कभी तवज्जो भी करना। और हर इस जगह पर भी आते हुए कुछ संगियों ने कहा कि खुदा के वास्ते इन लोगों से कहना, जनाजा जब हो जाता है घर वालों पर एक पहाड़ गिर जाता है, कम पेश जब आप आ जाते हैं तो चंद मर्तबा उसके लिए कलमा ही पढ़ दिया करें। जनाजे की जगह पहुंचे तो टोलियां बनाने के बजाय सफू में खड़े हो जाएं। पता है आपको सारे मैसेज का क्या जनाजा मैसेज दे रहा है, लेकिन हमारा दिल रखने के लिए थोड़ी देर के लिए उस बंदे के लिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ दें, खड़े हो जाएं। इन वाज की जरूरत नहीं है, लेकिन कमो पेश किसी न किसी मजबूरी के तहत चंद बातें करना पड़ती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने यह आया करीमा पढ़ी, यौम तबयद्दु वजूह व अस्वद्दु वजूह। फरमाया अनकरीब एक दिन आने वाला है। वो दिन कौन सा है जी? क़यामत वाला दिन। कहो सुभान अल्लाह। जरा मैं इस मसले की भी वजाहत कर दूं। बाज हमारे लोग कहते हैं कि इस तेज तरीन दौर में नमाज जनाजा और दुआ की क्या जरूरत है। फिर मुझे बताएं किन लोगों का ऐसा अकीदा और ईमान है, कब्रें तो खाली पड़ी हैं, कब्रों पर जाने का क्या मसला है जी? ये सब बातों का एक ही जवाब है इस कुरान की आया करीमा के अंदर। पहला लफ्ज फरमाया यौम तबयद्दु वजूह व अस्वद्दु वजूह। फरमाया क़यामत वाला दिन आने वाला है, कुछ चेहरे रोशन हो जाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। फरमाया साथ ही यौम तबयद्दु वजूह व अस्वद्दु वजूह। फरमाया कुछ चेहरे, कुछ मुंह स्याह हो जाएंगे, कुछ चेहरे और कुछ मुंह स्याह हो जाएंगे। अल्लाह ताला उन चेहरों और उन स्याह मुंह से हमें बचाए, आमीन कहो। फरमाया आगे सुनना, यौम तबयद्दु वजूह व अस्वद्दु वजूह। फरमाया अनकरीब एक दिन आने वाला है, जिस सफर की तरफ आज हाजी साहब जा रहे हैं, ये जब खड़े होंगे उसे क़यामत का दिन कहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। और कुरान हमारी किताब है जिससे हमें मैसेज मिला, अब किसी दलील की जरूरत नहीं। क़यामत कायम होगी, कब्रों से लोग उठेंगे, कुछ चेहरे सफेद हो जाएंगे, कुछ स्याह हो जाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। फिर आगे वजाहत फरमाई, फरमाया स्याह चेहरे किन लोगों के होंगे? फरमाया पहले हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इमाम गुजरे, आप लिखते हैं अपनी कुतुब में, स्याह चेहरे उन लोगों के हो जाएंगे जो ईमान लाने के बाद ईमान पर कायम नहीं रहे, यानी मुनाफिक हो गए। दूसरी रवायत इब्न अब्बास से है, फरमाते हैं कि स्याह चेहरे कुफार के हो जाएंगे। क्यों? आगे फरमाया यौम तबयद्दु वजूह अस्वद्दु वजूह फअम्मल लज़ीना अबयद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बाद ईमानिकुम। तुम ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ लौट गए, अब चखो मजा ज़रा कुफर करने का दुनिया के अंदर, अब आखिरत की जिंदगी के अंदर अज़ाब मिलेगा। फरमाया ये आया करीमा मोमिनों के लिए है सफेद चेहरा, और फरमाया दूसरी बात कुफार के लिए स्याह रंग हो जाएंगे। फरमाया अज़ल के दिन अल्लाह ताला ने जब इन रूहों को तख्लीक फरमाया ना, तो सबसे पहला जो अहद लिया वो ये था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कहो सुभान अल्लाह। हमारी रूहें, हमारे अबा अजदाद की रूहें, खानदान दर खानदान की रूहें
वहां पुकार उठी, बाला तू क्यों नहीं हमारा रब है? फरमाया उस रब को वहां माना, दुनिया में आकर कुफर किया, फरमाया वो चेहरे स्याह हो जाएंगे। साथ ही फरमाया जिस बंदे ने इस दुनिया के अंदर आकर चेहरा रोशन रखना है, फरमाया जब दुनिया से जाएगा जाहिर और बातिल एक हो जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। फरमाया अगर जिंदगी उसने रब की रजा के लिए हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद के मुताबिक गुजारी, कोई परेशानी नहीं, जनाजे में चंद लोग आ जाएं, सैकड़ों आ जाएं, उस बंदे को रब्बे काबा अपनी तरफ से ये एजाज अता फरमाएगा, उसका चेहरा रोशन हो जाएगा। आज भी चेहरा खोल कर देख लीजिए, कुछ चेहरे दुनिया में रोशन हो जाएंगे, कुछ चेहरे कब्रों में चले जाएंगे। दुनिया के अंदर उनका कफन दफन हो या ना हो, बारोज़े क़यामत वो सफेद हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुनाफिकत से भी बचने की तौफीक अता फरमाए, कुफर से भी बचने की तौफीक अता फरमाए। और ये ना सोचना कि कुफर करना या कुफर सुनना किसी यूरोप में जाना पड़ता है। इस मोबाइल पर देखने के बाद अक्सर बंदे काफिर भी हो जाते हैं और अक्सर बंदे मुनाफिक भी हो जाते हैं, और इस बुराई को देखने के बाद अक्सर लोगों के ईमान भी चले जाते हैं। तो इसलिए इस फितने से भी बचिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हाजी साहब इस माशरे में रहे, सोसाइटी में रहे, बड़े लोगों के साथ ताल्लुक था, फिर भी घर की तरफ से ये अर्ज है, अगर किसी बंदे के साथ कोई लेन देन है, कोई मामला था, खुदा की रजा के लिए माफ़ फरमा दे। जो अरसा इन्होंने इस बीमारी में बसर किया, अल्लाह उसके एवज इनकी बख्शिश फरमाए। आपके साहब का इमाम मुख्तार साहब से मुल्तमिस हूँ, चंद बातें इरशाद फरमाएं। वक्त जनाजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अम्मा बाद, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हाजी साहब इस मुक़द्दस अशरे में